नमस्कार दर्शक बंधु ममता एंटरटेनमेंट रु मुझे स्वागत जनाऊँ। आज पाला कार्यक्रम आसतु देखा गायिका सौरभ सारला पुत्री प्रज्ञा राउत प्रस्तुत कर सुंदर विषय वस्तु अभिशप्त जगन्नाथ आमर ये सुरभि कार्यक्रम आज्ञा रचना करागला केवल लीला आरंभ करागला जो लीला रे संपृक्त थिले भगवान पुरुषोत्तम रावण कहला दे मु सेही सीता को अपहरण करी। अच्छा खाली सत्य के नुहे त्राही लक्ष्मण डाक देली माया भी मारीच लक्ष्मण जगिचनी द्वार तीनिगार टाणी दे चली गले सूर्यगार चंद्रगार अग्निगार रावण सूर्यगार चंद्रगार को लिभेई देवार शक्ति अछि अग्निगार गुरुगार को से लिभेई परिबो ना सीता ठाकुर लक्ष्मण कहितले मा तीनिगार डेइबो नाही से दिन तीनिगार। अच्छा लक्ष्मण रेखा आज रहउची एरुंडी बंध बेस ठाकुरानी चली आसिले अपहरण कला रावण काहे कि से परमा महालक्ष्मी। अच्छा से कोन जानि परले नाही जे माया बेसर आसी बोली रावण कहते जे से सीता नु से किए ना माया सीता जेते बेले अत्रि अनुसुया ऋषिंकर आश्रम देखि आमे आसिलु बा राम ठाकुर आसिले सही समय रे अनुसुया माया सीता को अम्लान वस्त्र टे देले। अच्छा प्रकृत सीता रहिले अग्नि मध्य रे सीता रहिले अग्नि रे अत्रि अनुसुया आश्रम रे छाया सीता रामन को पाखे पाखे रहिला माया सीता को मुही हरण करी आनिली। हां तले काहे कि आनिले काहे कि वैकुंठ न मानो भंग कइले कहले वैकुंठ न मानो आमे वैकुंठ बारी तो आमे वैकुंठ बारी तो आमे वैकुंठ बारी तो वैकुंठ दात जय विजय नामे भात श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम राम काटा मोचन जय हनुमान वैकुंठ नित्य द्वारी आमे जय विजय रावण कुंभकर्ण जेते बेले प्रभु दिने मां को सहित एकांत रे थिले ऋषि मानक मना कथा जाई परिबो नाही आमे ऋषि मानक बात छाडलु से माने क्रोधित देह अभिशाप देले खाली सेति किनु आउ दिने प्रभु ऋषि मानक सहित थिले मां सज होई कि गलो देखिबा पाई आमे बारण कलु सही समय रे मां अभिशाप देले बोइले कर्पूर निधि जा तमे राक्षस हो जाओ जो राक्षस होइकि आमे जन्म पाइलु प्रभु को निवेदन करथु प्रभु आपण हमकु उद्धार करिवे काहे कि ना आपण होउछन भक्त बांधव भक्त रहित सदा चिंता कर भक्त रहित सदा चिंता कर भक्त लागे कांदे प्राण है तुम्हें भक्त जीवन धन तुम्हें भक्त जनर बंधु है तुम्हें भक्त जीवन धन तुम्हें भक्त जनर बंधु है तुम्हें भक्त जीवन धन भक्त जीवन धन भक्त बांधव परम प्रभु कथा देले तुमको उद्धार करी तेणु आमे राक्षस होकर जन्म हेलु प्रभु हमको उद्धार करी देवर्षि को कही देले चले मु जाने जनामि सीता जनका प्रसूतम जनामि रामं मधुसूदनं श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान जनामि राम शरणं बद्ध तथा सीता न समर्पयामि श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान जनामि सीताम जनक प्रसूताम जनक प्रसूता सीता को मु जाने माया सीता को जाने छाया सीता को मुझे जाने मु जानी राम को बाण रे मु मरिबी
मरिबा पाई लीला ही प्रभु करूचंती तथापि सीता न समर्पया सीता को समर्पण करदेले मु मुक्ति पाई परिबी नाही मु सीता को समर्पण करिबी नाही तेणु मु सीता को चोरी करबी मु जहा करिछि प्रभु को निर्देश रे ही करिछि यदि माता को अपहरण न करि थांती माया सीता को चोरी न कर थांती तले प्रभु मते मुक्ति देई न थांते मु जहा करिछि प्रभु को निर्देश रे ही करिछि किंतु देवर्षि कहले प्रभु को निर्देश रे करिछु जे हेले जगत जानिला रावण सीता को चोरी करिथिले मध्य राम ठाकुर एडे महत लोक सेतु बंध प्रतिष्ठा करिया पई तो भली जने ब्राह्मण पंडित को डाकिले ना 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 तनु तांकर तो भीतर कि शत्रुता नाही बोली जगत जानिला जे व्यक्तिगत शत्रुता रामंकर रावण पाखर नाही ना खाली रावण अन्यायटा को से विरोध करछन्ती हां सेतु बंध प्रतिष्ठा करिया पई तू जाईथिलु हां तो से चिट्ठी देइथिले नहीं रावण तू जाईथिलु पर तू मध्यटाकू तो दरबार को टिके निमंत्रण कर बेस रावण को जे हां मु राम को डाकिले से कोन आसीबे ना निश्चित आसीबे राम होउतंदी पुरुष उत्तम तू निमंत्रण कले से निश्चित भाव रे आसीबे रावण को जे मु ताको निमंत्रण कले से कोन आसीबे ना निश्चित आसीबे पुरुष उत्तम राम को ये निमंत्रण करबा दरकार अच्छा भगवान हां राम को पाखो को हां पत्रटी लेखुच रावण बेस लेख लेखी समर्पिला देवर्षिं करे देवर्षिं करे बे देवर्षिं करे बुझाई कही बजा देखु चले तरे देखु चले तरे बे देखु चले तरे पत्रटी लेखी देवर्षि नारद हाथ को बढ़ाई देला विश्वबाहु रावण रावण ठाकुर पाखु चली गले पत्रटी ने आज्ञा भगवान अछंती कोठी राम भगवान कोठी अछंती चित्रकूट भगवान बर्तन खंडगिरी रंदा काम रंदा बिडुची भगवान रंदा चित्रकूट प्रभु अछंती अच्छा लिखिले विश्वनाथ खुंटिया अच्छा टाणियाण विचित्र विचित्र रामायण गोटिए पद छंद गाइबा गाउ नांदी विचित्र मृग हेई छल परे विजय हेई सुग्रीव उरे उजिन सुग्रीव उरे उजिन रे अला सुग्रीव उरे उजिन दक्षिण भुज तारा सुत संधरे 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 हनु चापे बाम चरण लंका गोड़रे पड़िछि कोप नेत्र
କରିକି ଯୋଉ ମୁଟଙ୍ଗ ବାଡୁଛି ହଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି କାହାକୁ ଦଉଛୁ? ଆରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦଉଛି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖରେ ତୁ ଏଇ ଏ ତୁ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆରେ ପଇସା ନେଇକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦବାଟା ଭୁଲ ଯାହା ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଣିକି ଦବୁନି। ଆଉ ଏ କାହାକୁ ଦବ? କାହାକୁ ତୁ ନେଇ ପଇସା କାହାକୁ ଦଉଛୁ? ତୁ ଯାହା ପଇସା ନେଉଛି ହଁ ସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଦଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି? ତା ବାପା ଘରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି। ଏ ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହଉଛି ଆଣୁଛୁ କୋଉଠୁ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ। କଣ ପାଉଛୁ ତୁ? କଣ ପାଉଛି? ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରେ ପୁଅ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ? ବୋଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବା ଓ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଇସା ଦବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦବ, ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକିରି ବାପ ଘର ରଖିବ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଇସା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରିଦିଆ ଏଇ ସୁବିଧା ଉପାୟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି? ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜରା ସମୟରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏ ମହାନ୍ତି ଜାଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜରା ସମୟ ଛାଡିଲେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? କଣ ହବ? ସେଟା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ ଆଁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜରାସମର ଛାଡିଲେ ନ ପୋଷିଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ଏ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେ ନ ମାନିବେ ନର ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ କରି ଘର ବଉଳଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଘର ବଉଳଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଘର ଏ ଲୋକେ ଓରଜିଲେ ପକେ ନା ଏ ଲକ୍ଷେ ଅର ଦିଲେ ପକେ ନା ଅଣ୍ଟିବ ଲୋକେ ଓରଜିଲେ ପକେ ନା ଏ ଲକ୍ଷେ ଅର ଦିଲେ ପକେ ନା ଅଣ୍ଟିବ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ତା ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ନ କରିପାରେ ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହଉଛି 15 ଦିନ। 15 ଦିନକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେଇଛି। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ପଇସା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି। ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍। ଆରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ କଣ ହବ? ଶାନ୍ତିରେ ଯା ଖାଇପାରୁଛୁ? ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଏଇ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଖାଇପାରୁ ଶାନ୍ତିରେ? ଶାନ୍ତି ପରା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ତୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି? ଆଉ ପାଖରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିଲା? ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ। ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ପଇସା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିକି ଭଲରେ ଦିଟା ଖାଇପାରୁନୁ କାହିଁକି? ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ ରାତି ଅଣ୍ଡିରା ହେଇକି ଆଉ ଏଇ କଣ ଅନିଦ୍ରା ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ ଖୁଡି? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ରାତି ଅଣ୍ଡିରା କଥା ଏ ଅନିଦ୍ରା କଣ ମୋ ଅଟରା କହୁଛୁ? ଆରେ ଓଟରା ନୁହଁ ଓଲଟା ସେଠି ଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଘରେ ରହୁଛି। ହଁ ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ପାଲା ଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଖାଇବାଟା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହଉଛି। ମୁଁ ଘରେ ଆଉ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛୁ? ଶାନ୍ତି ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଏ ବସ୍ 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 ଭୁଲ କହିଲୁ। ଭୁଲ କହିଲୁ। ତୁ ମୋ ଖୁଡି ମୁଁ ତ ଭଣଜା। ବସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଏକ ପକ୍ଷକୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ହଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କୋଉଠି? ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତ ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ ଉପରେ ବିଜୟ ସୁଗ୍ରୀବ ଉରେ ଆଉ ଜିଣ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବ ଉରରେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ଡାହାଣ ହାତ ତାରାପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପଦସେବକ ହନୁ ପାଦ ସେବା କରୁଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ସରସ ରଖୁଛି। ଏଣେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଆଗମନର କାରଣ? ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ବାୟା ଗୀତା ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସର୍ବ ଘଟେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କାହାର ସେ ବସ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ଜାଣି। ତାକୁ ଭଜିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲୁଚିଛି ଡିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ। ସେହିପରି ସର୍ବ ଘଟରେ ବ୍ରହ୍ମସିନା ବସିଛି।
मंजी मध्य गछ जेमती लुचिछि डिंब भितर पक्षी जेमती लुचिछि सेमती प्रभु सर्व घटरे विद्यमान। देवर्षि को कहले कल प्रकाश करबा को पड़िबो। अच्छा देवर्षि पत्रटिए बढ़ाई देले पत्र लिखा जाइछि बेस ठाकुर विराम परमहंस टाणी आनो पदटिए लिखि देले बांछा रे बांछा प्रभु हे पुराण कर हेला मुधरा कुसुम ठाकुर तुमे कोला भ्रमर मुधरा कुसुम ठाकुर तुमे कोला भ्रमर मुधरा कुसुम ठाकुर तुमे कोला भ्रमर हे बांछा निधि मु धरा फूल हेले तुमे कोला भ्रमर भ्रमर जे उपरी भावरे पुष्परु मधु संग्रह करे आपण प्रभु कला भ्रमर है मो पाखरु बा भक्त पाखरु भक्त रूपक धरा फूल पाखरु अच्छा भक्ति रूपक मधु को पान करो ये भक्त भगवान कर प्रीति होउची अभेद्य जवन कवि सालबेग कोन कहले कहले प्रभु धेनु बजे बजे बसा गो में खीर लोभे बसा गो में खीर लोभे भक्त गोसरे तुही खाऊ सेही भावे बोला श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम संकट मोचन जय एकात भक्त जीवन एकात भक्त जीवन एकात भक्त जीवन भक्त निमंते संघ संघ चक्र चिन्ह एकात भक्त जीवन एकात भक्त जीवन पट्टनायक बाबू कौशल को कौशल भांगिकी बोला होची एका होची भक्त जीवन भक्त पाई कौन धेनु पछे पछे बुझाई पारिबिनी ना मते आपण बुझा बुझाई पारिबिनी मना कली पूरा बुझाई पारिबिनी मना कली बच्चे बुझाई पारिबिनी पत्ते काई बुझाइबी तू टंका दबु तू टंका दबु तू बुझाइबी आपण किंदी सदा हमकु प्रश्न कर दियंती खाली हिसाब रे हम बसिबिले हम प्रश्न हम उठे पचाला काई आपण मना करिबे मुझे बुझाइबी जे गोटे शर्त रे कोनांती 100 टका 14 टका आज्ञा 10 टका देबी 14 देबिनी तब बुझाइबी राजी 10 टका देबे हां 100 10 पाइबी 14 पाइबी कोई बात नहीं पचार कौन पचारे कथा पचार कोन कइले धेनु पछे पछे बस्ता गमे क्षीर लोभे हां भक्त तो पछरे मुई थाए सही भाबे ता अर्थ कोन अरे बाबा आज्ञा कवि एठी तुलना कले जवन कवि सालबेग लाग्या यदि भक्त होई धेनु होए मा हे जाए भगवान सर छुआ हे जांती छुआ बाछुरी हे जांती साचुरी छुआ जेमती मा पाखरु क्षीर पान करे भक्त पाखरु भगवान अमृत बा प्रीति बा भक्ति रूपक क्षीर को पान करिया पे से पछे गोड़े जांती एइटी गुडे गुता कोन गाई पछरे जदि बाछुरी धाला क्षीर पीवा पाई मना करे जो आपण हले भगवान मु जने भक्त अच्छा आपण भगवान मु भक्त मु गाई तमे हला बाछुरी इने गाई पछरे सिना बाछुरी धाइची क्षीर पीवा को ले प्रभु आपण मो पछरे काई की दौड़ी चमती हेई धरछि रे बापा क्षीर पान करिया पे मोर चिर नाही हेई कथाटा कहबोली ओडिया बुझाई जाय मोर चिर अछि एड़े असभ्य ता मुंडू को बस बाहर कर देबी दळू नाही कहउनांती तू भक्त मु भगवान मु तो पछरे गोडउछि आपण कहले हट क्षीर पीवा गुटी मोर चिर अछि ओ अरे
ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ରୋଷେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାବା ବାଲା ମାଗୁଛି ରେ। କାହିଁକି? ଛିଞ୍ଚଡା କରିବା ପାଇଁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଚିହ୍ନା। ଆରେ ତୁ କଣ ଗୋରୁ ନା? ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।